अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। वीडियो को एंड तक सुनिएगा ज़रूर। वीडियो की एंड में जब मेरी बातें हो जाएगी, मैं एक हिंदू लड़की का, निधि का एक वीडियो लगाऊंगी, उसको सुनना। ख़ासकर मुसलमान लोग सुनना, और सुनकर थोड़ी भी शर्म बची हो ना तो डूब के मर जाना। यकीन करें, मेरे रिएक्शन का बिल्कुल दिल उठ गया जब मैं माँओं को देखती हूँ ना, अपने बच्चों की लाशें हाथ में उठा के फिर रही है ना, मेरा दिल वहीं ठहर जाता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मुझे अपना गम ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है। मुझे शर्म आती है खुद पर, मुझे खुद पर शर्म आती है कि छोटी छोटी चीज़ों पे हम रो देते हैं। बच्चे बाहर चले गए रो देते हैं। बहुत सारी औरतों को मैं देखती हूँ, बेटों ने शादी कर ली, बेटे छोड़ के चले गए, बेटियाँ छोड़ के चली गई, रो रहे हैं। ये तो अपने हाथों से अपनी औलाद की लाशें उठा रहे हैं। सलाम है फ़लस्तीन की सरज़मीन को, उन माँओं को, उन बाप को, उन छोटे छोटे बच्चों को भी सलाम, जो अल्लाह ताला ने इनके अंदर इतनी हिम्मत, इतनी सब्र और इनका ईमान किस लेवल पर है ना, बताकर बयान कर ही नहीं सकती हूँ मैं। जब जब मैं इन मासूम बच्चों को देखती हूँ ना फ़लस्तीन की, मेरे पास अल्फाज ही ख़त्म हो जाते हैं। मैं सच में खुद में शर्मिंदा हो जाती हूँ कि हम कितने कमज़ोर हैं, हमारा ईमान कितना कमज़ोर है। और इनकी ईमान का लेवल तो देखें, डरते नहीं हैं, इतना सा खौफ इनके अंदर नहीं है कि क्या हो रहा है। जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, रिएक्शनें देती हैं ना, मैं कहती हूँ बेशरम औरतें, बेशरम औरतें। इनमें शर्म हया, अल्लाह का खौफ कुछ भी नहीं है। इनके लिए पैसा 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 सब कुछ है। अपनी कब्रों में इन्होंने ये पैसे लेकर जाना है जो ये रिएक्शन से कमाते हैं। इतना सारा मुझे मैसेजेस आ रहा है कि इंस्टाग्राम में, कि एक इंडियन औरत है आपकी जो रिएक्शन देती है छोटी बाजी पर, वो इस तरह बातें कर रही है बच्चों के बारे में। मैं उस पर बात करूंगी। वो औरत मुझे 1% भी पसंद नहीं है। मैं सोचा था शायद वो बदल गई है, हिदायत में आ गई है, लेकिन जो बुरे लोग होते हैं ना, वो बदल नहीं सकते हैं, वो ख़ुद को बदल ही नहीं सकते। वो अगर थोड़े दिन मुखौटा ओढ़ भी लेना, नकली फेस लगा ले ख़ुद को अच्छा दिखाने के लिए, लेकिन वापस अपनी उसी जगह पर आ जाते हैं। रात दिन ये औरतें बड़ी बाजी और छोटी बाजी का गाना गाती है सुबह से शाम तक। इनको एक बार फ़लस्तीन के बारे में बातें करते हुए नहीं सुना, क्योंकि इनको डर है इनका चैनल चला जाएगा। ऐसे एक चैनल नहीं, हज़ार नहीं, लाखों चैनल कुर्बान है इन लोगों पर, जो वो लोग हिम्मत दिखा रहे हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे दीन के लिए फ़ख्र की बात है। मुसलमान होकर, मुस्लिम्स होकर ये लोग किस तरह गुम हैं अपने नशे में। इनको कोई परवाह नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई कहाँ मर रहा है, क्या हो रहा है। बस इनको मतलब है तो डॉलर कमाना और इन दोनों बहनों पर रिएक्शन देना। ये जो दोनों बहनों पर रिएक्शन देती हैं, रात दिन सुबह से उठते हैं और रात के आखिरी पहर तक इन्हीं दोनों बहनों के बारे में बातें करते हैं। एक वीडियो नहीं, पता नहीं दिन में कितनी कितनी वीडियो सिर्फ इन बहनों के लिए बनाते हैं। आप यकीन करें, मेरे पास एक वीडियो बनाने के लिए भी मेरे दिल में वो हिम्मत, ताकत कुछ भी नहीं आ रहा है। हालांकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम में कि आप क्यों रिएक्शन वीडियो बना नहीं रही है, बंद कर दिया, व्यूज़ आपका कम हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन हम तो देखते हैं, हमें अच्छा लगता है आपकी बातें सुनना। लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं है इस टाइम पर। बनाऊंगी मैं, क्योंकि एक औरत बहुत ही उछल रही है, वो है तो बहुत बदज़बान किस्म की, गंदी। तो जब उस पर मैं रिएक्शन दूं या उसके ऊपर मैं बात करूं, अगर वो मेरे बारे में कोई गंदी बात करती है, प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है, जो मुझे पसंद करते हैं उसकी बातें आके मुझे प्लीज़ नहीं बताना, क्योंकि मैं उस गंदी औरत का मुंह नहीं लगना चाहती हूँ, और मैं उसकी गंदे ज़बान सुनकर चुप भी नहीं रह सकती हूँ। बेशक मेरे बारे में कुछ नहीं बोल रही है, मेरे बारे में कोई बात नहीं कर रही है, लेकिन जो भी कर रही है ना, वो गलाज़त ही कर रही है। और मेरे बस की बात नहीं है किसी को गलाज़त करते हुए, ख़ासकर मासूम बच्चों को गलीज़ करते हुए मैं किसी औरत की बातें सुनूं। तो मैं बात करूंगी और मैं रिएक्शन भी दूंगी, लेकिन इस टाइम पर मैं सिर्फ उनको आईना दिखाना चाहती थी कि बेशर्मो,
تم لوگ مسلمان نہیں ہو، تم لوگ مسلمان کے نام پر کلنک ہو، دبا ہو۔ بڑی باجی پر جس نے بھی بھروسہ نہیں کیا وہ اسلام سے خارج ہو گیا، ان لوگوں نے اس کو اسلام سے نکال دیا۔ لیکن جو آج فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے، اور پھر بھی یہ لوگ انہی دونوں بہنوں کا گنگار ہیں، تو یہ لوگ اسلام میں ہیں۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم لوگ اسلام میں ہو؟ تم لوگ تو دوسروں کو کہتے ہو نا کہ تم لوگ اسلام سے ہٹ گئے ہو، کیونکہ تم نے ان کی قرآن اٹھایا، انہوں نے نہیں مانے، روضہ رسول میں کھڑی ہو کر بول رہی تھی، نہیں مانا تم لوگوں نے، تو تم لوگ مسلمان نہیں ہو۔ میں پوچھتی ہوں کہ آج جو فلسطین کی حالت دیکھ کر بھی تم لوگ کا دل نہیں دہلتا، تم لوگ وہی اپنی گھٹیا پن پر شروع ہو، کیا تم لوگ مسلمان ہو؟ سب سے بڑا سوال میرا یہی ہے کہ کیا تم لوگ مسلمان ہو؟ یقین مانے دل بڑا اداس ہے، دل بڑا اداس ہے، گھن آتی ہے مجھے ان لوگوں کو دیکھ کر، ان کے سپورٹروں کو دیکھ کر، ان کے اوپر جو رات دن ریئیکشن دیتے ہیں ان کو دیکھ کر، ان کی باتیں سن کر گھن آتا ہے۔ میں دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے، کئی دنوں سے میں دیکھ ہی نہیں رہی ہوں۔ میسیجز آتا ہے، پھر میں مجبور ہوتی ہوں کہ نہیں آ کر ان کے بارے میں بکواس تھوڑی سی کر جاؤں۔ پسند کرتے ہیں جو مجھے دل سے چاہتے ہیں، دعا دیتے ہیں، وہ سننا چاہتے ہیں مجھے، اس لیے میں پھر آتی ہوں۔ جو بھی بھائی بہن، بچے بڑے چھوٹے جو بھی مجھے دیکھتے ہیں نا، سب سے ریکویسٹ ہے کہ فلسطین کے لیے دعا کریں، اور جو بھی آپ کو ملے ان سے کہے کہ فلسطین کے لیے دعا کریں، کیونکہ اس ٹائم پر صرف ان کو دعا کی ضرورت ہے، باقی ہم کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے، مجبور ہیں ہم لوگ، لیکن دعا کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سلام ہے فلسطین والوں پر، بچوں پر، ماؤں پر، ہر ایک پر سلام ہے۔ کیا ہمت، کیا ایمان ہے ان کی۔ ہم تو دور دور تک نہ اتنا ہمت پیدا کر سکتے ہیں، نہ ہمارا ایمان سٹرونگ ہے۔ ان کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جلد سے جلد امام مہدی کو بھیج دے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دے، اور ان ظالموں کا خاتمہ کریں، ان ظالموں کا خاتمہ کریں، ان کو دنیا سے نیست و نابود کر دیں۔ فلسطین سے صرف اتنی غلطی ہوئی ہے، جب ان کو کوئی بھی جگہ نہیں دے رہا تھا، ان لوگوں کو جب کوئی جگہ نہیں دے رہا تھا، تو فلسطین نے اپنے کنٹری میں ان کو جگہ دی تھی، یہ سوچ کر کہ ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، بے سہارا ہے، اور آج انہی کو یہ لوگ ختم کر رہے ہیں، ایک ایک کر کے ان کا جڑ ختم کر رہے ہیں۔ جس کے اندر تھوڑی بھی انسانیت ہوگی، ذات، دھرم، ریلیجن، ہر چیز کو سائیڈ میں رکھیں، جس کے اندر انسانیت ہوگی وہ فلسطین کے لیے دعا ضرور کرے گا، اور انشاءاللہ 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 یہ آخری جنگ ہوگی، چاہے جتنا ٹائم تک بھی چلے، لیکن یہ آخری جنگ ہوگی، اور اس کے بعد فتح جو ہے نا فلسطین کا ہی لکھا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، بالکل دل نہیں ہے بات کرنے کا، کوشش کروں گی اگر میں لائیو آ سکی تو لائیو آ کر آپ لوگوں سے بات کروں گی۔ اور یہ جو اینڈ کا ویڈیو اس کو مس مت کیجیے گا، سنیے گا ضرور۔ اس لڑکی کے اندر صرف انسانیت دیکھیں، اور ہمارے مسلمانوں کو دیکھیں، دونوں بہنوں کا تسبیح جپ رہے ہیں ریئیکشن چینلوں میں بیٹھ بیٹھ کر۔ شرم کرو، شرم کرو۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وشو یدھ تو ہوگا، آج نہیں تو کل ہوگا۔ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ فی الحال جو مسجد اقصیٰ کے لیے جنگ چل رہی ہے نا، وہ آخری جنگ ہے، یعنی کہ پیلسٹین جو ظلم و ستم فی الحال سہ رہا ہے نا اسرائیل کا، اس ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا، وہ بڑھتے بڑھتے اتنا ہو جائے گا کہ پورا دنیا سفر کرے گا اس سے۔ ابھی جو لوگ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں ہنستے ہوئے کہ ہاں وی اسٹینڈ ود اسرائیل، کیونکہ وہ مسلمس کے اگینسٹ ہے، کیونکہ ان کے دماغ میں اسلاموفوبیا کا کچرا بھر رکھا ہے۔ جب خود پہ آتی ہے نا بات، تب انسان روتا ہے، تب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں بچتا، اب کہاں جاؤں، اب کیا کروں؟ تب تو میں دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا تھا، اب کیا ہوگا؟ دنیا کا ہر ایک انسان نا پیلسٹین کے ساتھ ہی کھڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ باقی سب جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں وہ سب حیوان ہیں، کیونکہ آفٹر آل وہ آتنکواد کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آئی سیڈ واٹ آئی سیڈ، یہ اسٹیٹمنٹ چینج نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میں نے نا کئی مرتبہ مسلمس کو یہ دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ یا اللہ ہم کو امام مہدی کی آرمی میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ تو کیوں وہ اس آرمی کے اندر انوالو ہونا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر ایمان ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسجد الاقصیٰ پر جو معصوم فلسطینیوں کا قتل ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہ سٹاپ ہو جائے۔ They have pain in their heart for fellow Muslims. I hope you understand this emotion and always stand with
पीस, शांति कायम उस फ़लस्तीन की भूमि पर फ़िलहाल नहीं है। वहाँ पर दर्दनाक आतंकवाद चल रहा है और घुसपैठियों ने फैलाया है, इजरायली हुकूमतों ने फैलाया है। खैर मेरे पास फ़िलहाल और कुछ बाकी रह नहीं गया है कहने को। दिल बहुत दुखी होता है। हस्बुन अल्लाह व नेमल वकील, ये दुआ पढ़ पढ़ कर हम अपना वक्त गुजार रहे हैं। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का, सच का साथ दीजिएगा। कभी भी कोई आपको ऑप्रेस करने की कोशिश करे ना कि तू सच मत बोल, तू पैलेस्टीन का साथ दे रहा है, नहीं, तो अपनी आवाज़ को दबाइएगा मत, किसी अंधभक्त से लड़िएगा भी मत, क्योंकि वो तो फिर भैंस के आगे बीन बजाने जैसी बात हो गई है। #फ्री पैलेस्टाइन फॉर एवर। अल्लाह हाफिज़। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। ख़ास कर अपनी दुआओं में फ़लस्तीन को हर वक्त याद कीजिएगा और इमाम मेहदी के लिए और ईसा अलैहिस्सलाम के लिए भी बहुत सारी दुआ कीजिए कि बस और अब आ जाएं और आके इन ज़ालिमों का ख़ात्मा करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।